Assalamualaikum and hi everyone. Okay, now we look at the resultant vector for one dimension. Resultant vector yang kita tahu dia adalah penambahan vektor-vektor yang ada. Okay, one dimension dia mudah, iaitu vektor tu hanya berada pada paksi X saja ataupun paksi Y. Okay, so kita akan lihat yang pertama, contoh yang mudah. Okay, iaitu di mana kita ada dua vektor F1 dan F2. Yang F1 dan F2 ni kalau kita lihat dia berada dalam X component, tetapi both vektor ni bergerak ataupun menunjukkan arah yang opposite antara satu sama lain. So kalau kita nampak sekarang F1 kita is to the right. Okay, so ingat to the right kita akan mention dia sebagai positif, dan ke kiri we mention it as a negative sign. Okay, so how to get the resultant? Okay, resultant adalah jumlah total. Okay, so total vector F. Okay, awak boleh tuliskan sum F or F net or F resultant or F total. So sama sahaja. Okay, dia membawa maksud yang sama di mana resultant vector. Oleh kerana soalan ni menunjukkan vector F, so saya letakkan dia sebagai sum F lah. Okay, so oleh kerana F1 to the right, so jadi F1 akan jadi positif and then plus, okay, plus dengan negative F2. So, negative because the direction is to the left. Okay, so itu yang kita akan dapat. So F1 minus F2. So if I put the value, let's say the F1 is 10 Newton and F2 is 20 Newton, so it should be 10 Newton minus 20 Newton. We get the answer negative 10 Newton. So negative ni represent that the vector or the force ni adalah to the left. Okay, so this one is the vector lah. Okay, iaitu ini adalah dia punya magnitude. Okay, this one is the magnitude and this one is the direction. Okay, so itu untuk X component. For the second example, okay, the second example, okay, number 2, this one number 1. Okay, number 2 in Y component, so sama juga. Okay, we just apply the sum of F, okay, equals to, okay, F1 plus F2. But remember that if you can see here, F2 is going upward. So upward we mention it as a positive sign and F1 is downward. So we mention it as a negative sign. Okay, so F2 is positive plus, okay, F1 negative. Okay, so we get F2 minus F1. Okay, so let's say the F2 is equals to 20 Newton, F1 is 10 Newton. So we have 20 minus 10, we have 10 Newton. So we get positive answer. So and noted that the positive answer means that the direction is upward. Okay, so tengok pada paksi Y dia upward ataupun downward. Okay, so next kita pergi pada example yang ketiga. So example yang ketiga ni kalau kita lihat, okay, so dia involve juga one dimension. Okay, tetapi dia melibatkan 3 vektor. Okay, so sama juga. Okay, even though dia ada 5 vektor, 6, 10 ataupun lebih daripada itu, kita akan menggunakan method yang sama, iaitu the sum of F, okay, equals to, okay, kita nampak F1 to the right, F3 to the right, F2 to the left. So F1 plus F3 plus and minus F2. Okay, so remember saya letak sebagai plus kat sini, plus, because the resultant adalah the total, hasil tambah, okay, antara vektor-vektor ni. Okay, so kemudian saya masukkan nilai lah. Let's say F2 is 20, F1 is 10, F3 is 30. So 10 plus 30 minus 20. So 40 minus 20 equals to 20 Newton. So we get positive answer. Positive represent that the vector is to the right. Okay. So ini yang dikatakan vector mesti ada magnitude and direction. Okay, that's all for the resultant vector for one dimension.